Hello mga bossing. Ano na po tayo bagong update sa ato ang video kaning lobby nga upat ang sanga. So ato ni siyang gihapon nga bangunon bisag wala na ang lubing upat ang sanga. Diri lang tanan ninyo makita sa mo ang baryo sa Miyaga, Uson. Ang maong lubi mga higala naputol kini sa maong bagyo tungod sa kakusog sa bagyong Opo nga miagi diri sa moa nga probinsya 2025 September 26. So kani nga lubi nga upat ang sanga pertig yung putula. So wala na ni karon mga higala. Sa mga wala na kauli og masbate basig mangita mo sa lubi nga upat ang sanga. Mana siya guys ato lang ning gibalik i-re-upload na to ni kay makamingaw man kani nga mga buta nga buhat sa Ginoo nga wala na. So bata pa ko ani, pila ka years, pila ka mga klase-klaseng bagyo miagi nga kusog. Kani nga lubi nagpabilin nga nagbarog pero sa miagi ang bagyong Upo nga halos girabos ang tanan gikan sa ubos pa adto sa Igbaw gisa sa ang lubi nga upat ang sanga wala ka lahutay kundi naputol kini. Nabanggi kini sa kakusog sa maong hangin mo na guys ang upat kasanga sa usa ka lawas sa lubi. Mo ni ang mga kahibulongon na buhat sa Ginoo nga dili nimo matugkad ang iyang gahom. Kita ninyo na no. So sa miabot ang kusog nga bagyo nga Upong mauray nakapabali na ni tanang klaseng bagyo din nga nag-aging kusog. Yolanda wala man na siya maunsa bisag grabing mga damage diri nga nanghitabo atong 2013. Pero sa biagihan sa bagyo nga walay nag-expect nga ato ka kusog nga murag super typhoon. So ang maong lubi nawala, napuka na. Muna may nagpabilin pa man ta nga lubi guys nga atong videohon duha na lang ang sanga. So sa inyo makita dere do na patay lubi nga gi-video sad nga spiral. Mura siya bitin ang porma nag barikis no. So